तुम्ही जाणा आसतले की पावस पडल्या कारणान खूबशीं शेतां डिस्ट्रॉय जाल्ली आहात. म्हणजे तेंच्यांनी जे आपले हार्डवर्क जे तेंच्यांनी करून जे शेतां तेंच्यांनी उपलेले मागीर तेंच्यांनी सारें घालून तेंकां हें केल्लें ते सगळें खंय तरी नाशाडी जाली ह्या पावसा खातीर. तेका लागून तेंच्यांनी परत आपली शेती तेंच्यांनी तरवो रोवन सुरवात केल्ली आहा. आनी जेन्ना शेतकरी म्हणटात तेन्ना आमी शेतकऱ्यांक सदांच आमी प्रायोरिटी दिवपाक जाय, कित्याक शेती करूनच लोक वयर सरलेले आहात आनी आयज खंय तरी हे प्रोटेक्ट करपाची गरज आहा. तेका लागून आमी मोटिवेट करपाक जाय आमच्या शेतकऱ्यांक. आनी आयज आमी मांद्रे गांवांत आहात आनी हांगासर उदीक भरून तेजी शेतां हे जाल्ली आहात, नश्ट जाल्ली आहात ह्या पावसा खातीर उदीक भरून. तेका लागून हांव गेले 4 दिसां पयलीं आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन उलयलोलो पळय बाबा हे अशें हें जालें. तेणी हांगा तेंचे कडेन सायट विजीट करून तेंचे लिस्ट घे, तेका CM रिलीफ फंडांतल्यान कितें मदत करूंक शकता ती करया म्हणून. त्या प्रमाणे आयज हांव हांगासर इन्स्पेक्शनाक येयला, तेंचे कडेन तेंचे ग्रिव्हन्सीस आयकले, तेंच्यांनी सांगलें आनी तेंकां इतलीच रिक्वेस्ट केल्या की शेती म्हणटा ती सोडपाची ना आनी तुमच्या भुरग्यांकूय शिकोवंक जाय तुमी ही शेती करपा खातीर. कित्याक शेती जर बंद जायत जाल्यार तुमकांय खबर आयज डेव्हलपमेंट कशें जाता तें. आमचे म्हणटात ते अशें म्हणजे शेतीचेर बिझनस करून पोट भरतले डेफिनेटली करपाचें, पूण शेती करून आमचे फ्युचर म्हणजे नेक्स्ट जनरेशनाक कितें हेचें म्हत्व आहा तें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आनी तांकां ह्या फिल्डान हाडपाक जाय. म्हणून आयज तांकां रिलॅक्सेशन दिवपा खातीर हांगा येयला. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचो ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टरूय सारको हे आहा, कन्सर्न आहा ह्या गोश्टीचेर आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तेंचे फॉर्मां भरल्यात. तांकां नुकसाण जें जालां तेंचे पयशे तांकां मेळटले, पूण मीन टायम आमी रिलीफ तांकां इमिजिएटली ते डिपार्टमेंटान मेळटले तसो टायम आहा, पूण आतां तांकां इमिजिएटली मेळपा खातीर कितें ना कितें वे आवट करूं. तेका लागून ते इमिजिएटली ह्या 15 दिसां भितर तांकां तेंचो म्हणजे जे खर्च जाला तेंचो तो तांकां रिटर्न मेळटलो. बी हाडपाक आनी सारें हाडपाक ते रिकवर करून दिता तुमकां. मागीर एग्रीकल्चर येतले ते सेपरेटली ते तुमी घे आसूं शकता. तेका टायम लागतलो पूण तेच्या पयलीं बेगिना तुमकां हे मेळून दिता. पूण शेती सोडू नाकात वर्साच्या वर्स. तुमकां जे हे मेळटले पळय ते सेपरेट धरा. हे तुमची 34 आहा ते सेपरेटली तुमकां 34 आहा ते आसकावड्याची बी तेंची घालूंक ना, ते येयले ते नांवां तुमची घाला रे या दिल्या तेंची ते बघ इले तेंची. ऐका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तुमकां मेळटले ते सेपरेटली कळ्ळें. अजून 2-3 शेतां पडी कांयच नसले भितर. आता परत या तुम्ही परत लायले बी गेला सारा आणि बी तुमका म्हणजे बियाचे 1200 ₹1650 पोती. 1200 काय ना आता जमीन कमी जास्त लागतात इतके जमीन एकच पोती लागना 2-3 असे लागला थोड्या म्हाका जो ह्या लागला 3 पोती आमका लागता 5 आणि नाव थोडी देऊन ना नाव